Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ou bien de réexpliquer le COI et le COD. Alors j'ai déjà fait ce cours. بزاف ديال الناس طلبوا مني une réexplication. نعاود نشرح لهم الدرس هذا ماشي مشكل. Alors عندنا le COI et le COD. Alors شنو هو le COI وشنو هو le COD. D'accord. Alors هنا نبداو ب Alors je commence par donner un exemple. نعطيو. Alors قبل ما نقول لكم شنو هو le COI وشنو هو le COD, نبداو بعدا بواحد المثال. عطيت لكم مثلا عطيت لكم هذه الفراز. Je mange. Voilà, je mange. Alors, je mange, alors tu te poses la question. Alors, il mange quoi? Alors, كناكل شنو؟ كناكل التفاح، كناكل البنان، كناكل العنب، كناكل اللحم، كناكل الدجاج. Alors هنايا ما كايناش une précision. Je n'ai pas précisé ce que je mange. Alors ملي كنقول لك مثلا يعني هنا ما كايناش une précision, c'est-à-dire que le sens de la phrase est incomplet. يعني معنى الجملة غير تام. Alors انا باش نكمل المعنى ديال الجملة pour préciser l'action du verbe. Alors انا manger, alors manger est un verbe, est une action. Alors mange quoi? Alors je dois ajouter un mot pour préciser l'action du verbe. En gros, maintenant, je mange une pomme. Alors maintenant, il s'avère bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'une pomme. Alors, à une pomme, le mot que j'ai ajouté, elle a précisé le sens du verbe, ou bien l'action du verbe. Elle a précisé l'action du verbe, manger. D'accord? Alors, le mot que j'ai ajouté, elle a précisé l'action du verbe et elle a complété le sens de la phrase. هاد الكلمه اللي زدت انايا اون بون يعني حدات ليا الفعل اللي كندير بالضبط شنو هو انني كناكل ولكن كناكل شنو كناكل التفاحه. اذا انا j'ai précisé l'action du verbe mange, en même temps j'ai complété le sens de la phrase. اذا كملت المعنى ديال الجمله. Alors هنا je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément? Alors non. Alors le complément est relié directement au verbe. ما عنديش حرف جر. Alors هنايا نعاود نسولكم واحد السؤال. Alors هنا بغيت نقول مثلا اتناول ماذا؟ Je mange quoi? Alors je mange quoi? Je mange quoi? Je mange une pomme. Je mange quoi? Une pomme. Alors ici, une pomme est reliée au verbe sans aucune préposition. Mais عنديش هنايا حرف جر ما بين une pomme والفعل mange. En même temps, j'ai répondu à la question quoi, ou جاوبت السؤال اللي هو quoi. Alors on a une pomme, il s'agit d'un COD. Alors COD, le complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Alors, complément d'objet direct est un mot. Alors, on a une pomme. La nature dit à la un mot, verbe, alors la préposition, alors une pomme, est un nom, ism. D'accord? Est un nom. Alors, le complément d'objet direct est un nom. يقدر يكون un nom, يقدر يكون حاجة أخرى. حنشوف après. Alors, le complément d'objet direct est un nom relié directement au verbe, يعني مرتبط مباشرة بالفعل. ما عندناش هنايا une préposition. D'accord? Qu'est-ce qu'il précise le COD, le complément d'objet direct? Il nous donne quoi? Il précise quoi? Il précise l'action du verbe, d'accord? Et complète le sens de la phrase. D'accord? Alors, باش نعرفوا حنا le COD كنطرحوا بالسؤال quoi? Je mange quoi? Je mange une pomme. Alors, une pomme, il s'agit d'un nom. Alors, le complément d'objet direct, mais comme on a fait, quand on a quoi? D'accord? On a une deuxième phrase. Alors, attirer, le complément d'objet direct, le COD. Alors, maintenant, nous disons le jumla الثانية. Maintenant, je parle. Alors, là, je parle. أنا أتكلم. Alors, أو أنا أتحدث. Alors ici,
est-ce que le sens de la phrase est complet واش المعنى ديال الجملة تام بون المعنى ديال الجملة غير تام alors اتحدث مع الجنون alors خصني نزيد واحد الكلمة هنايا pour préciser l'action du verbe parle alors مثلا غنقول je parle à mon ami اتحدث مع صديقي d'accord je parle à mon ami. D'accord? Alors ici, à mon ami, bien sûr, puisque à mon ami a précisé le sens du verbe, et à mon ami, c'est un complément d'objet. D'accord? ولكن واش هو un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Alors شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندي parle le verbe وعندي mon ami. Alors entre le complément et le verbe, il y a la préposition à. عندي الحرف جر à. D'accord? C'est-à-dire que le complément n'est pas relié directement au verbe. D'accord? Il y a une préposition qui sépare le verbe du complément. Alors, je parle quoi? Non, je parle. Alors, ici, il s'agit d'une personne. Je parle à qui? Alors, là, à qui? Alors, je parle à qui? Je parle à mon ami. Alors, à mon ami, il a précisé le sens. Alors, هنا شنو كتلاحظوا هنايا؟ قلنا في الأول سي أو دي كان عندنا نو، ولكن هنا عندي à mon ami، هنا عندي groupe de noms، مجموعة كلمات. D'accord? À mon ami. Alors, à qui? À mon ami. Alors, هاد à mon ami كاملة est un COI, est un complément d'objet indirect. Alors aussi, le complément d'objet indirect complète le sens de la phrase et précise l'action du verbe. Il peut être soit un mot, un groupe de mots, un groupe de noms, ou le complément d'objet indirect n'est pas relié directement au verbe. D'ailleurs, le complément d'objet indirect qui est séparé, qui fait le verbe une préposition. D'accord? Quand tu fais le verbe, il y a la préposition, il y a le حرف جر. Alors, c'est le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. On dirait une toute petite récapitulation. Alors, dans les deux phrases, le complément d'objet complète le sens de la phrase et précise l'action du verbe. Le complément d'objet direct est lié directement au verbe. Alors, COD est lié directement au verbe. Alors, le verbe, c'est un verbe transitif direct. D'accord? Alors, mange est un verbe transitif direct. Alors, je le verbe transitif. Le verbe transitif, c'est le verbe qui a besoin d'un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. يعني هو الفعل المتعدي. D'accord? Alors, mange est un verbe transitif direct. Pourquoi direct? Parce qu'il est relié au complément sans aucune préposition. D'accord? Alors, on a fait le الثانية. On dit je parle à mon ami. Alors, il y a une préposition qui sépare le verbe du complément. Alors, on a parle, malo, est un verbe transitif. Transitif, c'est-à-dire il a besoin d'un complément. Il يحتاج إلى مفعول به. Transitif. Transitif. Malo, direct ou indirect? Indirect. Parce qu'il est lié au complément par une préposition indirecte. Alors, le verbe transitif direct ou le verbe qui يحتاج le complément. Le verbe transitif direct ou qui يحتاج le complément d'objet direct, le COD. ولكن ما كيكونش une préposition ما بين الفعل، ما كيكونش عندي حرف جر ما بين الفعل وما بين le complément. Ou le verbe transitif indirect, lui aussi il a besoin d'un complément d'objet. ولكن كيفرقوا عندك le complément d'objet la préposition ou là une préposition. D'accord? Alors j'espère que vous avez bien compris. D'accord? Alors نعطيكم انا مثلا les prépositions les plus courantes. Alors les prépositions اللي كيكونوا بزاف كاينين حروف جر اللي كيكونوا بزاف كاينين في الجمل. Alors انا نكتب لكم هنايا هذه فقط من اجل المعرفه، يعني زيد دائما تزيد. انا كنبغيكم تكون كتبع معايا دائما تزيد واحد الرصيد المعرفي. Alors كاين لي بريبوزيسيون مهم بزاف ديال لي بريبوزيسيون، ولكن لي بريبوزيسيون لي بلو كورونت انا نكتبهم لكم هنايا. هذه ديال الفريقه جبدوا الدفاتر. Alors les prépositions
يعني حروف الجر اللي كيكونوا دائما كاينين، دائما كنلقاوهم لي بريبوزيسيون لي بلو كورونت، يعني اللي كنلقاوهم دائما بزاف. شنو هما لي بريبوزيسيون لي بلو كورونت؟ الوغ كاينه ا، شوف واش كتبان، فوالا لي بلو كورونت. الوغ كاين ا عندها اكسون، داكوغ. الوغ كاين دو، كاين اون، وكاين سور. هادو لي بريبوزيسيون لي بلو كورونت، يعني هادو لي بريبوزيسيون اللي كنلقاوهم بزاف كاينين، داكوغ. الوغ دابا غندير واحد الخلاصه ديال هادشي اللي قلت لكم دابا باش ندوزو لحاجه اخرى. الوغ لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اي لو كومبليمون، علاش انا كنبقى نعاود، علاش كنبقى نكرر لان كل مره كنتغير طريقه الشرح باش اللي ما فهمش يعاود يفهم، لان هذا الدرس سبق لي درتو وبزاف ديال الناس طلبوا مني في الخاص اني نعاود نديرو لهم. الوغ لو كومبليمون دوبجي ديريكت لو كومبليمون دوبجي انديريكت، شنو هو الدور ديالو؟ لو كومبليمون دوبجي ديريكت لو كومبليمون دوبجي انديريكت complète le sens de la phrase، يتم لنا معنى الجمله، et aussi précise l'action du verbe. مثلا كنقول جو مونج، واش عارف ان هذا لو فيرب هذا يعني شنو كليت بالضبط؟ الوغ كنزيد واحد الكلمه باش كنبريسيزي لاكسيون ديال لو فيرب هذا، يعني شنو كليت بالضبط. جو بريسيز يعني جو مونج اون بوم. الوغ لو كومبليمون دوبجي ديريكت اون جينيرال، ماشي لو كومبليمون دوبجي ماشي ديريكت ولا انديريكت، اون جينيرال le complément d'objet sert à compléter le sens de la phrase et préciser l'action du verbe. Compléter le sens de la phrase et préciser l'action du verbe. Alors, on dit deux compléments d'objet. Il y a le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est relié directement au verbe sans aucune préposition. Alors, on dit que le verbe est un verbe transitif direct. D'accord? Alors, نعاود الجملة هذه. Le complément d'objet direct est relié مرتبط مباشرة بالفعل، ما عنديش البريبوزيسيون ا ولا دو ولا ان ولا سور بيناتهم. الوغ ملي كيكون مرتبط مباشرة بالفعل نقول بأن هذاك الفعل est un verbe transitif direct. verbe transitif direct. مثلا يقول لك شي واحد شنو هو le verbe transitif direct؟ تقول tout simplement le verbe transitif direct est un verbe qui a besoin d'un complément sans aucune préposition. ببساطة شديدة. Le verbe transitif direct est un verbe qui demande un complément d'objet, et très direct, complément d'objet, on a direct, sans aucune préposition. Je ne sais pas si préposition, il s'agit d'un verbe transitif direct. Alors, le verbe transitif indirect, qu'est-ce que le verbe transitif? Le verbe transitif est un verbe qui a besoin d'un complément, soit un complément d'objet. D'accord? Est-ce que ce complément d'objet est relié directement au verbe? Non. Il est relié au verbe grâce à une préposition. Là, on parle d'un verbe transitif indirect. Alors, le verbe transitif indirect est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet et qui est relié au verbe grâce à une préposition. On a les prépositions les plus courantes. Les prépositions les plus courantes, on a à, de, en, sur. Alors j'espère que vous avez bien compris. D'abord, ندوزو لحاجه اخرى او لا نعطيكم بعض الامثله. نديروا امثله اخرى. Alors, je vais vous donner un exemple. قلنا مثلا le jardinier arrose. يسقي. arrose. Alors, هنا arrose les plantes. Ah, on a une phrase. Alors, une phrase complète, elle a un sens complet. Alors, le jardinier arrose les plantes. Alors, le jardinier, voit le sujet. Arrose, le verbe. Alors, on a chanté à ce le jardinier arrose quoi?
ماذا يسقي لو جارديني لو جارديني هو اللي في ما عرفتش نسميه بالعربيه. alors ماذا يسقي النباتات les plantes. alors regardez bien. alors هنا تحت السؤال بكوا هنا est-ce qu'il y a une préposition qui relie le verbe au complément. واش عندنا حرف جر بحال كي شفنا قبيله a on de sur ما كاينش. alors هنايا le verbe est relié directement au complément. alors le jardinier arrose quoi? les plantes. alors les plantes est un COD, est un complément d'objet direct. Arrose est un verbe transitif direct. Transitif. Arrose est un verbe transitif direct. Et là, je prends le direct parce qu'il est relié au complément sans aucune préposition. ما عنديش بيناتهم حرف جر. alors ندوزو الجملة الثانية. مثلا هذه ركزوا معايا البال. مثلا نقول je donne une pomme à mon ami. هنا غتكون واحد الإضافة جديدة. je donne une pomme à mon ami, ou bien je donne la pomme à mon ami. Je donne la pomme à mon ami. alors finalement le sujet. alors le sujet bien sûr le pronom personnel ou je sujet. où est le verbe? ou donne où est le verbe. alors je donne quoi? ماذا أعطيت? je donne quoi? je donne la pomme. alors هنايا واش عندي هنايا une préposition entre le sujet et le verbe. alors ما عندي حتى شي préposition. alors la pomme est un COD. d'accord, est un COD. alors la pomme il y a le complément d'objet direct parce qu'elle est reliée au verbe sans aucune préposition. هنا عندي وحده اخرى عاوتاني je donne la pomme. انا غنسول اكي لما عطيتها. alors لما عطيتها à mon ami. d'accord, لما عطيتها à mon ami. alors à mon ami ماشي un complément d'objet indirect. عقلوا عليا مزيان à mon ami. alors هنا غنسولكم alors au profit de qui se fait l'action de donner. اذا انا عطيت لصالح من لما عطيت à mon ami. alors c'est-à-dire que l'action se fait au profit de qui? de profit de mon ami. à mon ami. alors à mon ami هذا كيتسمى un complément. هو complément indirect ولكن كيسميو exactement complément d'attribution. هو complément indirect ولكن الاسم الحقيقي ديالو هنايا في هذه الجمله هذه un complément d'attribution. عقلوا عليها كيكون عندي le complément d'objet direct من مورا كندير un complément d'attribution. alors le complément d'attribution شنو هو le complément d'attribution؟ هو il désigne la personne au profit de qui se fait l'action. et dans l'action de donner au profit de qui? au profit de mon ami. à mon ami. d'accord, alors c'est un complément d'attribution. alors في الجمله هذه عندي je donne la pomme à mon ami عندي un complément d'objet direct من موراه عندي un complément d'attribution. d'accord, يعني il désigne la personne au profit de qui se fait l'action de donner. d'accord, نعطيو un exemple اخر. alors نمسح هذه. dans la brosse ما كتمسحش صافي تخلي لي هذاك العطاء. alors نعطيو جمله اخرى. مثلا je parle
à ma mère. Ah, je parle à ma mère. Je parle à ma mère. Alors, le verbe. Le verbe doit parler. Le sujet est je. Le verbe doit parler. Alors là, je pose la question. Je ne entre le verbe et le complément. Je lui dis une préposition. Alors, une fois on cherche la préposition, alors là, il s'agit d'un complément d'objet indirect. باش نطرح السؤال, je parle à ma mère. Je parle à qui? À qui? À ma mère. Je parle à qui? À ma mère. Et à ma mère, on a la préposition à ma mère est un complément d'objet indirect parce que le complément est relié au verbe grâce à une préposition liée à. D'accord? On va donner d'autres exemples. Alors, par exemple, نعطيو un autre exemple. مثلا لو قلنا مثلا سارة prend le train. Sarah prend le train. Alors, ici je vais poser la question. Sarah prend quoi? Sarah prend quoi? Quoi? Alors, Sarah prend le train. Alors, est-ce qu'il y a une préposition entre le complément et le verbe? Non. Alors, le train est un complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Voilà, on constate que souvent, le complément d'objet direct ou indirect est situé après le verbe. D'accord? Il y a des cas où il peut se situer avant le verbe. Avant le verbe. Alors, Sarah prend quoi? Le train. Alors, le train est un COD, est un complément d'objet direct. On va donner un autre exemple. Par exemple, cette voiture est à Sarah. Cette voiture est à Sarah. Alors, on dit le sujet et le verbe. Alors, le complément à Sarah. Cette voiture est à Sarah. Alors, on a cette voiture est à qui? لمن هذه السيارة؟ est à qui? Cette voiture est à Sarah. Alors, on a dit une préposition entre le verbe et le sujet. Alors, à Sarah est un complément d'objet indirect. Alors, comme vous le constatez aussi, que le complément d'objet indirect est placé après le verbe. درناه بعد الفعل. ولكن كاين الحالات اللي كيكون le complément d'objet placé ou bien situé avant قبل الفعل. D'accord? Alors, on va donner un autre exemple. مثلا نعطيو مثال بسيط. مثلا أنا غندير je partage mes biscuits avec mes amis. Ou bien نحيدو هاد لي مي نديرو لي باش ما تلفوش بزاف ميمي. Alors, je partage les biscuits avec mes amis. Alors, je partage. فين هو الفيرب؟ نشوف بعدا لو فيرب شنو فين هو؟ هذا هو لو فيرب. Alors, partage, le verbe partage. Alors, je partage quoi? Quoi? Je partage les biscuits. Alors, les biscuits, إذا نطرح السؤال quoi? Alors, là, on dit une préposition entre le verbe et le complément. Alors, biscuit est un complément d'objet direct. Alors, au profit de qui?
se fait l'action du partage? Au profit de qui? Au profit de mes amis. Alors, avec mes amis, est un complément d'attribution. Un complément d'attribution. D'accord? Alors, au profit de qui se fait le partage? Au profit de mes amis. Alors, je partage les biscuits avec mes amis. Alors, mes amis est un complément d'attribution. Alors, j'espère que vous avez bien compris. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. الوغ انا كنحاول نتوشي كنحاول نقيس يعني الحوايج اللي ممكن ما غاديش يشرحها لكم الاستاذ في القسم او لا ما غايقولهاش لكم في القسم. انا كنحاول نبارطاجيها معكم، هذه كاضافه، هادشي كيعطيكم انا دابا كاضافه لداكشي اللي كيعطيكم الاستاذ في القسم، وليس بديل عن شرح الاستاذ ديالكم. داكوغ. الوغ دابا ندوزو لحاجه اخرى. الوغ قلنا واحد لا غومارك. انا غندير لكم هنايا واحد التابلو ريكابيتولاتيف. الوغ شنو هما الاسئله اللي خصني نطرح باش نعرف لو كومبليمون دوبجي ديريكت، وشنو هما الاسئله اللي خصني نطرح باش نعرف لو كومبليمون دوبجي انديريكت. الوغ 1 مينوت نمسح السبوره. Pardon. Alors, pour savoir un complément d'objet direct dans une phrase, باش نعرف واحد لو كومبليمون دوبجي ديريكت في واحد الجمله، on pose la question كنطرحوا السؤال إما بكوا أو لا كي. شنو مثلا مينا مونج لا بوم، مينا مونج كوا لا بوم. Alors باش نعرفوا un complément d'objet indirect, un COI dans une phrase. Alors on pose la question كنطرحوا السؤال إما à qui je parle à ma maman. À qui tu parles? Je parle à ma maman. Alors, à qui? D'accord? Quand on reçoit un imma, à qui? Ou bien, à quoi? Ou bien, de qui? Ou bien, de quoi? D'accord? Ou bien, contre qui? Ou bien, pourquoi? Quand je pose la question pour. Ou là, quand on pose le sujet, pourquoi? Alors, je vais donner là, à qui, à quoi, de qui, de quoi, contre qui, pourquoi, ou ممكن نديرو أيضا pour qui. Alors, ركزوا معايا مزيان. Alors هنا عندي باش نعرف لو كومبليمون دوبجي ديريكت من لو كومبليمون دوبجي انديريكت كنطرح السؤال كوا كي. الوغ هنا ركزوا معايا مزيان. ملي كنطرح السؤال بكوا ولا كنطرح السؤال بكي، لا ريبونس كيكون عندي لو فيرب، هذيك لا ريبونس اللي كتكون من بعد لو فيرب ما كتكونش هنا ما بين لو فيرب ولا ريبونس، ما كتكونش عندي اون بريبوزيسيون. داكوغ. وملي كنبغي نعرف لو كومبليمون دوبجي انديريكت كنطرح السؤال اما ب كي ا كوا. الوغ ملي كتكون هنايا ا كي ا كوا كيكون ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كتكون عندي لا بريبوزيسيون ا، يعني ا كي ولا ا كوا كتكون عندي لا بريبوزيسيون ا. دو كي ولا دو كوا كيكون عندي ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كيكون عندي دو. داكوغ. ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كتكون عندي لا بريبوزيسيون دو. كونتر كي كتكون عندي ما بين لو فيرب و لو كومبليمون la préposition contre. Pourquoi كتكون عندي ما بين لو فيرب و لو كومبليمون، انا ندير كومبليمون ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كيكون عندي pour. pour qui تاهي كيكون عندي ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كيكون عندي ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كيكون عندي pour. داكوغ. اذا نعاودو المساله هذه. ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كتكون عندي دي بريبوزيسيون. الوغ هادوك لي بريبوزيسيون ملي كنطرح لنا السؤال ب كي ولا ا كوا، يعني ما بين لو فيرب
مثلا je pense à mes parents. إذا أنا je pense à qui? À mes parents. يعني ما بين le verbe ou le complément كتكون هذيك à. Je pense à mes parents. Alors je pense à qui? À mes parents. نديرو هنا بزاف غير هذا المثال هذا غير باش توضح. واش بعدا واش الكاميرا باينه؟ نزيد نطلع شويه التليفون الفوق. Alors ركزوا معايا مزيان. Alors مثلا نقول لكم je pense à mes parents. Alors هنايا غنطرح السؤال je pense à qui. Alors ملي كنطرح السؤال à qui شنو قلت لكم؟ ما بين لو فيرب و لو كومبليمون كتكون عندي لا بريبوزيسيون à. يعني طرحت السؤال à qui. كون كانت عندي مثلا طرحت السؤال بدو كي ولا بدو كوا غتكون عندي ما بين لو فيرب و لو كومبليمون غتكون عندي دو. داكوغ؟ الوغ كنتمنى انكم فهمتوا. كنتمنى ان هذا الشرح هذا راه واضح وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوه. داكوغ؟ الوغ هادو هما الحالات هذه الطريقه لا فاسون بور سافوار لا سي او دي دان سي او اي. هو الطريقه اللي كنطرحوا بها السؤال. الوغ في كومبليمون دوبجي ديريكت كاين كوا وكي ما كاينش لا بريبوزيسيون. ما بين باش نعرفوا لو كومبليمون دوبجي انديريكت دائما السؤال كتكون ديك لا بريبوزيسيون. داكوغ؟ داكوغ؟ مثلا اذا قلنا مثلا il lutte contre la pollution. Alors il lutte contre quoi? Contre la pollution. كنمشي هنا طرح السؤال contre. contre. D'accord? Alors هنايا contre la pollution هذا est un COI, un complément d'objet indirect. Alors maintenant on va passer à autre chose. Alors maintenant on va voir autre chose. Alors d'abord غادي نشوفوا les mots qui peuvent être un complément d'objet. Alors les mots كلمات اللي تقدر تكون un complément d'objet. ما كنتش direct ولا indirect ولكن اللي غتقدر تكون un complément اما direct ولا indirect. Alors les mots qui peuvent être un complément d'objet. Alors les mots qui peuvent être un complément d'objet. شنو هي الكلمات اللي ممكن تكون un complément d'objet. Alors شنو هي الكلمات اللي ممكن تكون un complément d'objet. اولا الكلمات اللي ممكن لو complément d'objet يقدر يكون اما un nom ou là يقدر يكون اسم او لا un groupe de noms مجموعه ديال الاسماء. نعطيو مثال مثلا par exemple j'écoute le Coran. نصيتو القرآن. alors فين هو le complément d'objet. alors j'écoute le Coran. j'écoute quoi? le Coran. alors le Coran هنايا هو le complément d'objet. alors le complément d'objet هنا شنو جا inscrit un nom اسم. داكوغ يعني اسم كلمه واحده. alors قلنا مثلا je parle à mes amis. alors je parle à qui? à mes amis. alors à mes amis هنا عندنا un groupe de noms مجموعه ديال الكلمات. داكوغ؟ اذا لو كومبليمون دوبجي يقدر يكون اما ان نون. انا ما قلتش ما محددش انا واش دوبجي ديريكت ولا انديريكت ولكن غير شي كلمات اللي ممكن تكون ان كومبليمون. يقدر يكون ان نون يقدر يكون ان جروب دو نون. هذه الحاله الاولى. الوغ لا دوزيام شوز يقدر يكون مثلا يقدر يكون ان برونون بيرسونيل. alors le complément d'objet يقدر يكون un pronom personnel. مثلا un pronom personnel. مثلا نقول مثلا je mange
خدينا مثلا نعطيو غير هذا المثال، نكتب لكم هذا المثال. مثلا جو مونج لا بوم. كنا واحد الدرس ديال لا pronominalisation دي كومبليمون. مثلا جو مونج لا بوم. Alors انا je vais supprimer la pomme, le complément d'objet direct, وغادي نعوضو ان برونون. شنو هو البرونون اللي غنعوض به لا بوم؟ هو لا. نقول هنايا جو لا مونج. Je mange la pomme, je la mange. Alors, finalement, le complément est de pronom personnel. ولكن هنايا راه خصكم تردوا البال لواحد المسألة. ملي نقول je mange la pomme, le complément situé après le verbe. Lorsque j'ai fait la pronominalisation du complément, le complément est situé avant le verbe. يعني ملي كيكون عندي le complément اللي شكل un pronom personnel كيكون دائما avant le verbe. نعطيو مثال آخر. مثلا je parle à papa. Alors, à papa, هذا هو le complément d'objet indirect, il est situé après le verbe. Alors, à papa. Alors, أنا بغيت نرد على شكل un pronom. غنحيد à papa. Alors, puisque papa راه شخص غادي نعوضو lui. Je lui parle. Alors là, vous avez dit le complément situé avant le verbe. D'accord? Je lui parle. Le complément situé avant le verbe. Alors, je vais vous dire, alors les mots, pronom personnel, un complément. Le complément, il peut être un nom, le groupe de nom. Le nom, le groupe de nom, il peut être un pronom personnel. Le complément, il peut être un pronom personnel. Imma la, ou la le, ou la lui, ou la leur. يقدر يكون un pronom relatif. Le complément يقدر يكون un pronom relatif. Un pronom relatif بحالاش مثلا la viande que j'ai acheté, la viande que j'ai. إذا غادي يكون عندي l'accord que j'ai acheté, ولكن عندي l'accord que j'ai acheté était pourri خنزة ولا مسخة. pourri يكون عندها l'accord e. Alors un pronom relatif, la viande. Alors j'ai acheté la viande que j'ai acheté. D'accord? J'ai acheté la viande que j'ai acheté. Il y a un pronom relatif. Alors, quatrièmement, je vais chercher là. Alors, هادو حاولوا تنقلوهم باش نمسح انا الفوق ونكمل. Alors, quatrièmement, le complément يقدر يكون عندي un infinitif يعني فعل ما مفرش. مثلا je veux quoi? Par exemple, je veux manger. Ou bien je veux quoi? Je veux dormir. إذا dormir هذا est un complément. إذا جانا على شكل un verbe à l'infinitif. Je veux dormir, je veux boire. D'accord? إذا هنايا جا عندنا على شكل un infinitif. Alors قلنا infinitif, un pronom personnel, un pronom relatif. بون حاول بقاو تنقلوا هذا الشيء لان السبوره ما يمكنش نكتب فيها كل شيء لان كنكتب كتابه كبيره اصلا. الوغ بقاو تكتبوا. انا كنخليها شويه باش نتوما تكتبوا تحاولوا حتى بغيتو تحبسوا الفيديو يحبس لكم تلقاو هذيك لا سيكونس فين تحبسوا باش تكملوا. الوغ يقدر يكون ان انفينيتيف، يقدر يكون ان برونون بيرسونيل، يقدر يكون ان برونون ريلاتيف. ندوزو للحاله الخامسه. الوغ يقدر يكون une préposition
introduite une préposition bon هادشي نتوما ربما من بعد غتقراو بلا ديتاي par la conjonction la conjonction que est une conjonction par la conjonction que. Alors une préposition introduite par la conjonction que. مثلا je sais que il y a la conjonction ou il y a la préposition que tu vas dormir. Je sais quoi que tu vas dormir. Il a dit que tu vas dormir, a dit Ada est un complément. Alors, le complément, il y a la conjonction, on dit la prépo, ou bien non, c'est pas la préposition, proposition. Proposition introduite par la conjonction que. D'accord? Proposition, proposer. Je sais que tu vas. Alors, je propose. Que tu vas dormir. Alors, on dit que, on dit la conjonction que, on dit la proposition. Chez la préposition, la proposition. Alors, la proposition, une proposition introduite par la conjonction que. D'accord? الكلمات اللي يقدروا يكونوا un complément d'objet اما direct واما indirect. الا نتوما حاولوا ديروهم في شي ورقه وحاولوا يعني هاد المعلومات هذه تحتفظوا بها باش كل مره ضفتوا او زدتوا معلومه جديده تزيدوها على المعلومات القادمه اللي عندكم. الو قبيله قلنا شنو قلنا بان le complément d'objet direct ou indirect se situe souvent après le verbe. مثلا نختار الافعال البسيطه. مثلا je mange مثلا je mange des fruits. Alors je mange les fruits, il y a dit je mange quoi? Les fruits. Alors il y a dit le complément est placé après le verbe. Alors هنا قلنا بان ممكن نحيد لي فروي ونعوضها بلي. alors غتولي ليا je les mange. alors نحيد لي فروي وغتبقى je les mange. alors شنو كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا بان le complément est situé avant le verbe. اذا حنا غادي نشوفوا الحالات اللي كيكون فيها le complément situé avant le verbe. Alors, d'abord, on chauffe dans quel cas ou bien les cas où le complément est situé avant le verbe. Alors, le complément est situé avant. Et bien, souvent, quand on parle le complément est situé après le verbe. Qui va être et que le complément est situé avant le verbe. Alors, je vais vous lorsque le complément est un pronom. Lorsque le complément est un pronom complément. Mais qui le complément est un pronom. Par exemple, je lui parle. Je parle à mon ami. Je lui parle. Alors, lui est un pronom complément est situé avant le verbe. Alors, lui, il a un complément, un pronom. Le complément, j'ai un pronom. D'accord? Voilà, il est situé avant le verbe. Alors, le journal asli, je parle à mon ami. Ou je parle à ma maman. D'accord? Je parle à mon papa. Là, à mon ami. باش عوضناها بلوي. الوغ هنايا قبل ما تكون lui je parle à mon ami كان عندنا لو كومبليمون situé après le verbe.
من حيثنا on a supprimé le complément, bien on a pronominalisé le complément. هذيك à mon ami ولات lui, alors lui est situé avant le verbe. Ou bien مثلا par exemple je mange la pomme مثلا je la mange, d'accord. alors là il y a un pronom complément. alors اصلي je mange la pomme, حيدنا la pomme ولات la, alors on a pronominalisé le complément. ردينا là. alors في الاول فاش كان عندنا le complément كان situé après le verbe, quand on a fait la pronominalisation ولات عندنا le complément avant le verbe. alors فاش كان كيكون le complément avant le verbe lorsque le complément est un pronom complément. الحالة الثانية lorsque le complément est au début de la phrase. فاش كيكون في أول جملة. au début de la phrase. qui يكون le complément au début de la phrase. مثلا انا قلت لكم مثلا هذه الجمله هذه مثلا j'adore marcher. احب المشي. alors هنايا ممكن هذا لو كومبليمون هذا اذا عندنا هنايا هذا لو كومبليمون هذا اللي هو فيرب على انفينيتيف نقدروا نصبغوا قبل الفعل المصرف. نقول مثلا مارشي j'adore. d'accord. marcher j'adore. اذا الجمله الاولى كتبنا j'adore marcher هي لو كومبليمون جا شكون ان انفينيتيف رانا قبيله لو كومبليمون سو فورم دان انفينيتيف. alors هنايا ممكن نبداو. alors فوقتاش لو كومبليمون يقدر يكون قبل لو فيرب ملي كنبداو به هو الاول ملي كيكون في لو ديبي دو لا فراز. مثلا نقول مارشي j'adore. اذا فين هو لو كومبليمون هو مارشي. j'adore هو الفعل. alors كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. alors ملي كيكون ان برونون كومبليمون ملي كيكون au début de la phrase ملي كيكون عندي عاوتاني le complément fait une phrase interrogative quand il est dans une phrase. alors quand il est dans une phrase interrogative. quand il est فاش كيكون في جمله استفهاميه نقدروا نسبقوا لو كومبليمون على لو فيرب. مثلا نقولوا مثلا نعطيو مثال مثلا quel film tu as vu. alors ردوا معايا مزيان. alors واخا عندي هنايا tu as vu ولكن vu غندير لها اس غيكون لاكور. علاش؟ لان لو كومبليمون situé avant le verbe. alors quel film tu as vu. يعني نقدر نقولوا tu as vu quel film. ولكن ممكن عاوتاني لو كومبليمون ملي كتكون عندنا جمله استفهاميه نسبقوه هو الاول. نقول مثلا quel film tu as vu. اذا هنايا واحد القضيه الا درنا tu as vu quel film هنا ما يكونش لاكور في غتكون سون اس. الا سبقنا لو كومبليمون الاول quel film tu as vu اذا هنا غيكون لاكور. اذا هنايا quel film tu as vu اذا هنايا لو كومبليمون précède le verbe. d'accord. alors ملي كيكون عندي ان برونون كومبليمون ملي كيكون au début de la phrase. اذا هذه ما شفتوهاش نكملها نهبط التليفون. قلنا ملي كيكون لو كومبليمون quand il est dans une phrase interrogative فاش يكون في جمله استفهاميه. مثلا quel film tu as vu. اذا quel film هذا هو لو كومبليمون. الاصل في الجمله غتكون مثلا tu as vu quel film. ولكن حنا هنا on peut placer le complément avant le verbe. نقول quel film tu as vu. اذا في هذه الحاله هذه اللي درنا هنايا هنا لو كومبليمون جانا قبل لو فيرب. علاش؟ لانه في واحد الجمله استفهاميه. quel film tu as vu. d'accord. alors quel film tu as vu. قلنا هنايا film vu. alors خا عندي هنا tu as هنا vu غندير لها اس لان فين بلوريال كاين لاكور. d'accord. ولكن علاش درنا لاكور لان عندنا لو كومبليمون جا قبل لو فيرب.
داكوغ. اذا فيو غتكون عندها اس. او ممكن عاوتاني اخيرا نديروه اذا غنضطر نفتح شي وحده من هادو في دي فراز انتيروغاتيف، ونقدر عاوتاني يكون لو كومبليمون كيسبق لو فيرب كونت il est dans une phrase exclamative، جمله استفهاميه. quand il est dans une phrase exclamative في جملة استفهامية. quand il est dans une phrase exclamative. مثلا quelle montre tu as. quelle montre tu as. D'accord. Alors tu as une montre. tu as quelle montre. quelle montre tu as. alors ها هو le complément. alors جا قبل le verbe. علاش؟ لأنه جا في جملة استفهامية. quelle montre tu as. داكوغ. الوغ كنتمنى انكم فهمتوا، كنتمنى ان الشرح واضح. كان معكم مراد، مرحبا بكم جميعا في قناه المعرفه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.